يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد أنت رسول النبي يا محمد أنت نور الرحيم يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا والتعليم والاستفادة والعبادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبصحبه صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدار العامين إلى أن قال فينبغي ويتأكد المعاطفة والملازمة لذكر الله على دوام الأوقات وفي عموم الأهوال. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له يا رسول الله قد كثرت علي شرائع الإسلام فمرني بشيء أتشعب به. فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقد أدى العلماء رحمه الله تعالى من فضائل الذكر ورجيته على غيره من الأعمال الصالحة أنه تمكن المداومة عليه في جميع الأوقات والأهوال لأنه غير مؤقت بوقت بل هو معمول به على الدوام. ويتعطاه المحدث والجنوب والمشغول والفارغ ولا هكذا غيره من الصلاة والصوم والتلاوة فإن لها شرائط تتوقف عليها وأوقات لا تصح إلا فيها. وأفضل الأعمال الصلاة وهي ممنوعة في النحو ثلث النهار من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. والصوم ممنوع إلا في النهار. وقراءة القرآن الكريم ممنوعة على صاحب الجنابة وقراءة مجبوبة وقراءة محبوبة من صاحب الأشغال التي تفرق القلب بحيث لا يجتمع معها قلبه وذلك لحرمة القرآن وجلالته. وأما الذكر فقد وصى الله تعالى العمل به رحمة لعباده ومنة عليه. ومع ذلك المعنة فيه قليلة والخلفة خفيفة بالنسبة إلى غيره. ففضل الذكر من هذه الحيثيات غيره من الأعمال وإن كان لبعضهم فضل عليه من حيثيات أخرى. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membaca kitab Nasihat Ilmiah Al-Wasaya Imaniyah Habib Abdullah bin Haddad masih membahas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diterangkan di sini oleh Habib Abdullah Al-Haddad, sudah seharusnya kita sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad selalu berzikirlah kepada Allah. Sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mulazamah zikir di setiap waktu, ya, di setiap waktu
baik itu ada waktu khusus ataupun setiap waktu, sepanjang waktu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada satu orang yang berkata, wahai Rasulullah, aku telah banyak mengerjakan syariat-syariat Islam, maka tolong suruh aku untuk mengerjakan sesuatu yang bisa menambah daripada pahala-pahala. Maka Rasulullah SAW berkata, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Tetaplah lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan daripada kemuliaan zikir, ya, haisiat zikir itu adalah mereka mengatakan dengan zikir kapan saja kita bisa kerjakan. Tidak ada larangan untuk berzikir, kapan saja bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana di setiap waktu, di setiap keadaan. Kenapa? Karena berzikir tidak terkait dengan waktu, bahkan disuruh selalu dawam untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya zikir, siapa yang tidak punya wirid, dia bagaikan monyet, katanya kata Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Jadi jangan kita hidup di dunia hanya sesuatu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berzikir itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah zikir adalah amalan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini, wala hakadha ghairu min as-salati wa shaum atau tilawah, berbeda dengan salat. Salat jelas disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, baca Quran, walaupun itu adalah wajib dan mendapatkan pahala banyak, akan tetapi dia punya syarat-syarat tertentu, sebagaimana juga waktu-waktu tertentu. Kalau kita sholat, tidak boleh sholat setelah sholatul subuh, tidak boleh kita sholat setelah sholatul asar. Atau puasa juga tidak boleh puasa di malam hari, dia harus di siang hari. Begitu kan membaca Al-Quran, tidak boleh bagi mereka yang ada dzunub dan tidak memiliki daripada yaitu wudu. Berbeda dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengajak kita, seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, mengisi hari-hari kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf setiap malam Minggu mengajarkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan zikir bersama ini Allah lihat kita, Allah bersihkan hati kita, Allah hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita dikumpulkan bersama mereka ahlu zikir yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la ilaha illa